चिकोला भरला भितर तिथून बांधून धरते म्हणजे उद्या वाचना हात घालून काढू नये होईल झाले होईल उद्या वाचना आणखी झाले ते नाही वाचना गेली वावता का त्यांचं कमी 1 महिना जाऊन गेलो त्याला पाणी बी वावता आहे कोण नसते त्यांचं कंप्लेंट ऑफिस वेंटरांची खंय तरी क्लीन आणि खंय तरी उदक येता म्हणून साठो आता की समजता न्हू साठो म्हणजे कसो जो प्लॅन काडलो तो पयलींचो ओल्ड प्लॅन तो आनी ओल्ड प्लॅनाचेरूच ते मागीर 8-10 वर्साच्या प्लॅनाचेरूच 8-10 वर्साच्या प्लॅनाचेरूच ती बिल्डींग बांदलेली उबारलेली आहा आनी जे उदीक वचपाची वाट बीन आसा न्हू ती बारीक बारीक आहा आनी तेन्ना आमी सांगलेलें बाबा कॉन्ट्रॅक्टराक ते वचपा ना म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलेलें बाबा वयतले म्हणून पूण आतां इतलो भयंकर आसलो ते उदीक वचना फूल लेबो जाल्लो आहा मदीं चिकचीक जाला पूण आमी आमचे लेबर घालून ट्राय करता पूण हांवें G16 फोन मारून तांकां सांगलेलें मातशें तुमी येवन पळया म्हणून पूण तेंचेय आजून येता म्हणून तें कामूय जायना हांव UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सराक रिक्वेस्ट करता मातशें तुमी हेचेर हें घेवन मातसो बेगीनचो सुटावो करचो आनी ते फीश मार्केटाक तें मातशें बरें करचें कित्याक येदे व्हडले 8 कोटी मोडून तर आमकां तें उदकाची हे बीन सोय सारकी जायना जाल्यार खूब जाता कित्याक लोकांक वचपाकूच जाता आनी थंयसर स्लिपरी जाल्या हांव कॉन्ट्रॅक्टार उलोवन थकलो पूण तोय काय म्हणटा तो म्हणटा आपूण हँड ओवर केलेलें आतां आपणा कडेन फुडें काम करपाक जावपाना म्हणून खंय तरी हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराकूय तेंच्यांनी G16 कडेन उलोवन तेचेर कितें सुटावो काडचो म्हणून प्रॉब्लेम कितें आमी कितलेय फाटी गेली सांगून वयता तेका आमचे बाजराक सारकें ना आमच्या बाजराक बांदलो बरो म्हणजे सगळें उदक येता पांये कडेन लोकांचे पांये सारके किचकीच जाले हायले पांये जीव हें जाता पांय ते उदक वयर तेजे पांये काबार जाले तरी पूण बाजराक चोवपा जायना वास पडला येवन तुमी चोवपा जाय तर तरी पूण येवन चोयलो येवन चोवन वयता आनी तेणें थिंगा आमकां ते हेका होलसेल लोकांक काट म्हूण सांगलोलें 30 तारीख दिलोली आयज पासून जावं ना आमी लेटर मारले सगळें केलें जावं ना अजून पासून जावं ना 30 तारीख दिलोली आयज 11 तारीख जाली तरी पूण जावं ना म्हणून आमी आयज परतून येयले तेजे बगले केन्ना जातो काय म्हण तेंय जायना हेंय जायना कितें करपाचें 4 मनशां थिंगा बाजरा चोवपा जायना तुमी येवन चोया बाजरा कितें जालें तें गिरायक येता ना वयल्यान हें उदक कुसलो उदक वयर येता आनी आतां ते तरी जायना आमी रस्त्याक बसतलीं मागीर आमी सांगना काय आमी इतले दीस रावले जायना आमकां आनी पासच ना आमकां भितर बसून कित्याक सांजचे एक मनीस आसना सकाळीं एक इल्लोसो कोण येताय ते कोण बाडीली शेकताय जालें उरलो ते थिंगा भायर ना येवन चोयाय तुमी कितें जाता तें आता कितें डिमांड आहा तुमचो CP कडेन तांकां मेन बंद करपा जाय ते काडपा जाय आनी आमचें मार्केट क्लीन करपा जाय आमी ते क्लीन कोना म्हूण ते उदक येता ताका लागून आमी पयशे दिनासलेले ताका मार्केटाचे तो म्हणटा पयशे नाय आमी कित्याक लागून पयशे नाय ते उदक येता ते काडूं जाय ते आमची एक मागणी आमचे जावं ना सारकें ताका लागून आमी पयशे बंद केले कसलो फायदो दिवन ते सगळे सारके करून आमी दितात पयशे होलसेलर जे बसतात तुमकां नाका बसलेले ना नाका आमचे जायना ती बसले आमी कितून गिरायक मार्केट बांदून कसलो फायदो ओदी बरो बांदना आसलो जावं बरो आसलेलो सुसेगाद आसलेले किती फायदो म्हणून ती गांठी आखी इतली तीही तेको जायना काही जायना ते काय काढू जायना काय काढू जायना काय जायना तेकडे आता तुमचे जायना तुम्ही प्रोटेस्टाक बसपाची शुअर आहात आम्ही बाय बसतली आम्ही रस्ते बसतली किती वाजता बाजार तर जायना आम्ही बाय बसतली ते तर भायराला मनशां तर काड नाय जाल्यार आमी कशें काडतले आमी बसतली भायर टेंडर मेळपाक येयल्लें म्हणजे कशें आहा लास्ट 25 दीस पयलीं ती येयल्ली हांगा आनी तेंचो एकूच प्रॉब्लम आहा तो बाबा
त्या खाऱ्यावाड्याचेर रस्त्याचेर जे नुस्तें घेवन बसता ते बसपाचें ना म्हणून तेंचो पयलींसून प्रयत्न आसलो जाले 20-25 वर्सां. कित्याक जेन्ना ते भायर सरतना तेंच्यांनी सांगलें बाबा आमी भितर येवपाक रेडी आहा, जेन्ना ती तांकां भायर काडीत जाल्यार आनी आमी तांकां प्रॉमीस केलें तांकां आमी काडटले म्हणून. पूण खंय तरी इतले प्रयत्न केले ते जावंकूच ना. पुलीस लायलो, सगळें लायलें, कांयच जावंक ना. इवन ते म्हणटा पुलिसूय सारकी कामां करना म्हणून, तेंच्या फुड्यानूच ते विकता आनी ते फोनाचेर आसता म्हणून. आतां हांवें PIक फोन मारलेलो, बाबा ती सगळी हांगा येयल्लेली आहा, ती तर 2-3 दिसां भितर ते काडना तूं जाल्यार ती खंय तरी रस्त्यार बसतली म्हणून म्हाका आत्तां तिणें सांगलां तूं डेप्युटी कलेक्टर लेटर कर म्हणून. आतां हांवें COक फोन मारून ताका सांगलां एक लेटर कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन आनी फाल्यांच्यान आमी थंयसर पुलीस फोर्स बीन लावन सगळे आमचे मनीस लावन थंयसर कितें आसा तेंच्यांनी कितें शेड कितें मारलें, कितें गाडयो दवरल्या. हांवें गेल्या काय मिटिंगूय घेतलेली आनी मिटिंगेक हांवें सगळ्यांक आपयलेलें, आमच्या RTOक आपयलेले आनी ट्रॅफिकाकूय आपयलेले. कित्याक तेंचोय रोल आसा थंय. कित्याक थंयसर ते गाडी लायता आनी गाडी लावन ते थंय विकता. म्हणल्यार कशें आहा, आमचे मनीस येयलेकूच ते रोखडे टाक करून गाडयेन घालता ते, कित्याक ती आयसाची गाडी आसता आनी आमी गेले परत ते काडटा आनी परत विकता. म्हणून हांवें तांकांय सांगलें बाबा आमी सगळे मेळोन जर करीत जाल्यार तें काम जातलें म्हणून. खंय तरी आजून तें जावंक ना. इवन आमी तांकां थंयसर अल्टरनेट जागो दाखयलो बायणां, त्या बायणाचेर आमी तुमी थंय बसा म्हणून. पूण ते आतां कितलेच 10-15 दीस मायज जाले दिसता तांकां सांगून पासून, पूण ते खंय तरी आयकोंक ना. म्हणून आमी डिसिजन घेतला फाल्यां भितर कितेंय करून पुलीस फोर्स लावन सगळे जाण आमचे सगळे ट्रॅफीक RTOक तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता फाल्यां त्या एरियान तुमी भोंवन ते कितें आसा ते थंयसर निकाल लावचो म्हणून. इवन खंय ते कितें आसा उदकाचें कनेक्शन आसता, हांव मागता PWD कडेन थंय ते रस्ते कनेक्शनाचे डिस्कनेक्ट करपाचें म्हणून. हेचेर खंय तरी एक्शन बेगीनच्या बेगीन घेवची, कित्याक तांकां त्रास जावपाक जायना आनी आमचो खंय तरी फीश मार्केट तो बरो चलपाक जाय. तितून तांकांय त्रास जावपाक जायना, लोकांकूय त्रास जावपाक जायना. गिरीश बाब तुम्ही खंय तरी सांगले की बायणां शिफ्ट करतले होलसेलवाल्यांक, कितें स्टेटस आसा हेचो? कितें शिफ्ट स्टेटस म्हणजे आमी तांकां सांगलां पळय तांकां अशें जाय तशें जाय तें रोखडें जावपा ना. आसा तशें तुमी सद्याक तुमी बसा, खंय तरी कितें आमी प्रोविजन करून आमी करता. कित्याक तुमी थंय बसता तें कितें व्हडलें हें न्हू, शोरूम न्हू थंयसर बसता तें, तुमी रस्त्यार बसता. पूण हांगा तरी खंय तरी लायट आनी शेड आसा, तुमी मातशें यूज टू करा. आमी ट्राय करता हांगासून बाबा कितें करपाचें म्हणून. पूण अशें ना कितें बाबा तुमी रस्त्यारूच बसून विकतले. तुमकां आमी दिल्या थंयसर, तुमी वचा थंयसर. बाकीचें कितें आहा तें आमचो प्रोसिजर चालू आसा. थंय कितें शेड बीन घालून परत आनी कितें रिपेर करपाचें तें आमी करतले. पूण खंय तरी मार्केटाक त्रास जावपाक जायना. आमी नोटिफाय केलेलें आहा मार्केट तें आनी नोटिफाय कायद्याशीर जाल्लेलें आसा आनी त्या किलोमिटरा भितर तुमी विकपाक शकना. आनी आमकां ते हें हाडनाका, ती परिस्थिती हाडनाका बाबा आमकां ते पुलीस फोर्स हें बीन यूज करपाक. आमकां तुमकांय त्रास करपाक, तुमीय गोंयकार. पूण खंय तरी तुमी आमचे आयकार जाल्यार बरें तुमी. खंय तरी जी फीश ट्रेडिशनल फीश वेंडर आहा ती खंय तरी प्रोटेस्ट करता म्हणटात, कितें न्हू सांगता? न्हू पळय तेंचीय चूक ना, तेंचीय चूक ना. कित्याक तांकां गिरायक जायना, ती गिरायक जायना म्हणून हाडटा. ते म्हणटा तुमी बांदल्या येदें व्हडलें, पूण ते कोण येयना. म्हणून खंय तरी तेंच्यांनी सांगलां, तेंच्यांनी ते मातशें तांकां तरी एन्जॉय दिवपा जावपा. ओके तांकां गिरायक येना, आमी खंय शिफ्ट करता. आमी प्रोविजन दिलां न्हू, अशें ना कितें बाबा तुमी खंय वचून बसा म्हणून तशें जावंक ना. बसा थंय, तुमी 4 काय 5 जाणूच आहा, मातशें हें करा. आमी तुमकां मातशें कितें आहा तें मागीर पळयता. काय ना आम्ही हातीन भरून काढून भरून गटारात वतायचं. माय आणि ब्रिज सुद्धा ना, उदक एकान धुल्या जाल्यार दुसऱ्याचे उदक ब्लॉक रावता. वयर बी तशेंच त्या वाटेन धुल्या जाल्यार ह्या वाटेन उदक ब्लॉक रावता. आमी कित्याक म्हणून काडपाचें? अशें सद्दां कशें ते भरून भरून काडून आमकां हीट येता. सांजचे येयल्यार सांजचे भरून काडपाचें, सकाळचे येयल्यार सकाळचे भरून काडपाचें. कित्याक जाता बाजारात बाबा कांय गिरायक जायना. आयज लेगीन बाजार चालू जालोल्या कोण येयना झोपत आनी सांजचे जाल्यार कोणूच येयना, साप गिरायक जायना. बाजारान जी बायली येताली ती येवपा जायत लोक बंद जालोला, गिरायक जायना म्हणून. जाणटी जाणटी लोक येताले आमचे बायलो, ती येवपा बंद केले जायत लोकांक. गिरायक लोले नुस्तें तेंचे ओपना, ते चालू आहा, ते बंद जावपा जाय, सगळी बंद जावपा जाय.